कि हक्कानी अंजुमन के 4 मुर्शिद इंशाअल्लाह ताला उन्हीं लोगों में हैं जो मोतियों के मेंबरों पर, नूर के मेंबरों पर और अल्लाह तबारक व तआला अपने करीब में बिठाएगा। हदीस शरीफ में है कि ऐसे ऐसे लोग जो क़यामत के लोग अल्लाह ताला उनको अपने पास बिठाएगा, ऊंची ऊंची स्टेज पर, मंजिल पर, नूर के मीनारे पर बिठाएगा। वो कौन होगा? अंबिया होंगे? नहीं। सिद्दीक होंगे? नहीं। शुहदा होंगे? नहीं। सालेहीन होंगे? हाँ, औलिया अल्लाह होंगे। वो कौन होंगे? औलिया अल्लाह होंगे। उन्हीं औलिया अल्लाह में हमारे 4 मुर्शिद का नाम है और हम उनके पैरोकार हैं, हम उनके फॉलोअर्स हैं। कामिल मुर्शिद हम कबूल करें, कामिल मुर्शिद हम सबको कबूल करें कि हाँ ये हमारा मुर्शिद। इसलिए मौलाना दानगाछी रहमतुल्लाह अलैह से सब समय से बोलते हैं, अरे যদি তোদের বিশ্বাস যদি হয় তাহলে আমার মজলিসে আস। আমি কি করব যখন পর্যন্ত এক একটা মুরিদকে জান্নাতে না দাখিল করে দেই আমি নিজের পাটা দিব না। কত বড় কথা এটা! এই কথা শুধু কি উনি বলে গেছেন? উনি তো বলে গেছেন, তারপরে যত আমাদের 3 মুর্শিদ উনিও সেই কথা বলেছেন। এই কথা ওনাদের আছে, সেই কত আল্লাহর সঙ্গে ওনার নিয়ারেস্ট একবারে ক্লোজ রিলেশন আছে ওনার আল্লাহর সঙ্গে। সেই আল্লাহকে এমন রাজি করে দিয়েছেন, এমন রাজি করে নিয়েছেন कि আল্লাহ ওনার কথাকে বাদ দিবে না। সেই আল্লাহ সেই কি तुम अपने आप को इस तरह से बनाओ, ऐसा बना लो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है मेरा बंदा, वो तू बता दे। तो इस तरह से ये अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोग को ऐसे दरबार में ला करके जो इशाद यहाँ से दाखिल फरमाया। इसलिए हमें पैरवी किसकी करनी चाहिए? कि औलिया अल्लाह जो हैं और यहाँ से जिनको हुक्म दिया जाता है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकी परहेज़गार बनाया है, ऐसे लोगों की बात सुनना है। जिनकी दिल को अल्लाह ने गाफिल अपने जिक्र से नहीं किया है, हमें उनकी बात सुननी है। जिनका मामला हवा व हवस पर नहीं है, उनकी बातें सुननी है। जिनका कामकाज इफराद व तफरीद पर नहीं है, उनका काम हमको, उनकी बातें हमें सुननी है। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वकुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। और ए महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाएं कि हक़ तुम्हारे रब की तरफ से है। ये जो बातें हैं जो हमने तुम्हें बताई हैं और अल्लाह तबारक व तआला पर जो यकीन का मामला है, ये विश्वास का मामला है, तो क्या है? वो हक़ तुम्हारे रब की। हक़ जे कोथा আছে সে তোমার রব তরফ থেকে আছে। ফমান শাআ ফালইউমিন, যে ব্যক্তি চায় এর উপরে বিশ্বাস করে নেয়, যে ব্যক্তি চায় একে মেনে নেয়। আফল ওমান শাআ ফালইয়াকফুর, যে ব্যক্তি চায় সে ইনকার করে ফেলে। যে ইনকার করে ফেলবে নিজে বুঝবে। আর আল্লাহ তাআলা কি করেছেন? এখানে দুটো রাস্তা করে দিয়েছে। সে কামিল মুর্শিদ বরাবর সেই কথা বলে যে দুটো রাস্তা আছে, একটা আল্লাহর রাস্তা আছে, একটা শয়তানের রাস্তা আছে। একটা আল্লাহ রাসূলের রাস্তা আছে, একটা শয়তানের রাস্তা আছে। একটা আল্লাহর ওলির রাস্তা আছে, হক কোথার রাস্তা আছে, একটা বাতিল কোথার রাস্তা আছে। একটা শয়তানের রাস্তা আছে। একটা নামাজি রাস্তা, একটা বেনামাজি রাস্তা। একটা হক কথা বলने वाला, একটা বাতিল কথা, মিথ্যা কথা বলने वाला। এই রকম করে সব, একটা পরহেজগারি करने वाला, একটা বেপরহেজগারি करने वाला। बस পরহেজগার কোন কার খাওয়া দাওয়া হুমু কাজ কোনো কোনো ঠিক নেই। একটা লোক হচ্ছে সে সব সময় আল্লাহর ভয় রাখে, একটা আছে কি কোনো ভয় তার কাছে নেই। একটা খাওয়ার জন্য হারাম হালাল সব সময় বাছাই করে থাকে, একটা লোক আছে কোনো বাছাই করে থাকে। দুটো মাত্র রাস্তা আছে। সেই দুটো রাস্তার মধ্যে যদি তুমি চাও ফামান শাআ ফালইউমিন ওয়ামান শাআ ফালইয়াকফুর, যে ব্যক্তি একে মানবে সে নাজাত পাইবে যাবে, মাগফিরাত পেয়ে যাবে, জান্নাতি বাসী হয়ে যাবে, তার গুনাহ খাতা আল্লাহ maaf করে দিবে। আর যে ব্যক্তি না মানে তাহলে তার কি হবে? সে জাহান্নাম বাসী হয়ে চলে যাবে, যে আল্লাহ নাফরমান বান্দা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হাদিস শরীফে আছে कि से যদি एक টাইম যদি আপনি জেনে শুনে যদি নামাজকে যদি কাজা করে দেন, জেনে শুনে যদি কাজা করে দেন, তাহলে কি হবে? সেই জান্নাত উপরে সেই বেনামাজির মধ্যে সেই লিখে যাবে কি বেনামাজি है, আর এই জাহান্নামের উপরে সেই বেনামাজির কথা সে লিখে যাবে। আর যে নেককারের যে ফেরিস্ত রয়েছে, ওই ফেরিস্ত যে লিস্ট আছে ওখান থেকে নেককারদের লিস্ট থেকে নামটা কেটে যাবে। এই রকম করে। আর অন্য কিসমের আযাব রয়েছে, অন্য কিসমের আযাব, বিভিন্ন রোজি রোজগার তার সে কম হয়ে যাবে, আশা তার উমর কম হয়ে যাবে, তার বিভিন্ন রকমের আফত বালা মুসিবত চলে আসবে। সেই দেখেন আমরা সেই এই যুগে কত কত লোক আছে নামাজের কোনো ফিকির করি না। সেই ট্রেনে যাচ্ছি, সেই সময় কি হচ্ছে? প্লেনে যাচ্ছি, এখানে তো আমি কি আছি? সে সফরের মধ্যে আছি, এখানে কেন নামাজ পড়বো?
আমরা তো মুসাফির। একটা রাত্রি কে এক লোক এসেছিল, তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, বলে লাম তো লেমা তো সাল্লি লেমা লা তো সাল্লি হাজার ওয়াক্ত আসসালাত, কেন তুমি পড়ছো না এই নামাজ? বলে আনা মুসাফির ফা লাইসা লাবুদ্দা লি আনা ওয়াসাল্লি হাজার সালাত। বলে লিমাযা বলে क्यों तुम नहीं पढ़ोगे? बोला आना मुसाफिर अना अक्सर अस्सला फी सलात, हम नमाज में कसर कर लेंगे। अरे तो कसर भी तो पढ़ ले, 4 की जगह 2 ही पढ़ ले, लेकिन उसकी जगह उसके साथ मैं नमाज पढ़ रहा था। ये क्यों पढ़ रहा था? मुर्शिद के फरमान की वजह से। ये मेरे दिल में जो दाखिल हुआ कि नहीं मुझे पढ़ना है नमाज, उन्होंने मुझे क्या किया? जहन्नम से बचा लिया। लेकिन वो उसको किसी वली अल्लाह का दामन नहीं मिला, इसलिए नमाज को कज़ा करता चला गया। ये कामिल वली अल्लाह और नाकिस वली अल्लाह में फर्क यही होता है। जो कामिल के पास जाता है वो कामिल बन जाता है, जो नाकिस के पास जाता है वो नाकिस बन जाता है। लेकिन फैज़ आलम में फैज़ ये मौलाना अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह, ये क्या है? फैज़ आलम फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। ये जो मौलाना अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ये दुनिया को फैज़ पहुंचाने वाले हैं। फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, और अल्लाह के नूर के ये मज़हर, यानी यहाँ से जाहिर हो रहा है कि अल्लाह का नूर क्या है, कैसा है। इस चीज को जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुर्शिद ये हमारे मुर्शिदों के जरिया से ये बताया। प्लेन में रहो वहाँ भी तुमको नमाज पढ़नी है, ट्रेन में रहो वहाँ भी नमाज पढ़नी है, पैदल सफर कर रहे हो वहाँ भी नमाज पढ़नी है। कौन जाएगा? ट्रैक्टर से তুমি যদি ঘোড়ার উপরে থাকো এখানে নামাজ পড়তে থাকো। যখন ফরজ নামাজ আসবে সেই ফরজ নামাজ থেকে কোনো ছুটকারা নেই, একবারে তোমার ছুটকারা নেই, ওখানে তোমাকে পড়তেই হবে। যদি তুমি ওযু করে থাকো ওযুর সঙ্গে পড়বে, যদি পানি না পাও এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করার পরেও, বা যদি তুমি বিমার অবস্থায় হও, বা খুব এরকম আছে কি যদি তুমি ঠান্ডা পানি যদি নিয়ে নাও তুমি অসুস্থ হয়ে যাবে, তার বদল আছে ওয়া ইল্লাম তাজিদু মান ফাতায়াম্মামু সাইয়্যিদা, যদি তুমি পানি না পাও তাই পাক মাটি থেকে তুমি তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ো। এবার এই তায়াম্মুমের জন্য সেই কত লোক আছে সে তায়াম্মুমই জানে না। সেই কামিল মুর্শিদ আমাদেরকে এসে শিখিয়েছেন, এই বাবা সেই দেখো তুমি এই মাটি রাখবে, এটা ছোট এরকম করে মাটি রাখবে, ওই মাটি তুমি সব সময় তোমার সেই কাজে লাগবে। এরকম ছোট মাটি রেখে নিতে হবে। সে তায়াম্মুম করে आगे नियत करते হবে 3 फर्ज तयम्मुम में 3 फर्ज है तयम्मुम की नियत। या अल्लाह पाक मैं नियत करता हूँ तयम्मुम करने की, नापाकी दूर करने के लिए, नमाज सही करने के लिए, अल्लाह की नजदीकी हासिल करने के लिए। और बिल्लाहि मिनाश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम পড়ে এরকম করে সেই কি করবেন? হাতকে মলে নেবেন, মলে আবার এই চেহারাকে এরকম করে পুরো যেখানে ধোয়া হয় এরকম পুরো মলে নেবেন। তারপরে আবার কি করবেন? এরকম আবার দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত নেবেন, সে দিয়ে আবার এরকম এখান থেকে নিয়ে বাম হাত থেকে ডান হাতকে কোহনি পর্যন্ত, আবার এখান থেকে নিয়ে এই উল্টো দিকে, আবার এখান থেকে এরকম पहले दाहिना हाथ फिर बायां हाथ। এই क्या हुआ है? तयम्मुम हो गया। इस तयम्मुम के बाद आप नमाज पढ़िए, नमाज से छुटकारा नहीं है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला के मैदान में शहीद हो रहे, ज़ख्म से चूर रहे और खून से लबरेज रहे। नमाज का वक्त आया, शिबिर को कहा कातिल को हमें नमाज पढ़ने दे। जब उन पर नमाज फर्ज जो है वो साकित नहीं हुई, जब उन्होंने नमाज को ऐसी हालत में नहीं छोड़ा, ये हमारे कामिल नबी अल्लाह उन्हीं की सुन्नत कहते हैं कि किसी हाल में नमाज मत छोड़ना। तुम नमाज अगर छोड़ोगे तो हिलाकत में पड़ जाओगे। मुफ्तियों का फतवा छोड़ दो, उन लोगों के आलिमों की बातों को वहाँ पे तुम छोड़ दो। मैं जो कहता हूँ तुम उस बात को करो। मैं देखता हूँ डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से सुन करके मैं कह रहा हूँ, और तुम जो कहते हो तुम उनकी बातें तुम सुनते हो, कहते हो। ये सही है कि अहादीस शरीफ हर किस्म के अहादीस हैं, एक एक चीज के बारे में 2-2 3-3 हदीसें हैं, लेकिन उस पर अमल करना और सबको तताबुक देना ये उलमाए रब्बानी उलमाए हक्कानी का काम है। और सही इस्तिदराज, सही इस्तिखराज और सही इज्तिहाद जिनके अंदर में है वो इन चीज़ों को करते हैं। हम जैसे माशुमा लोग इस बात के हामिल नहीं हैं कि हम इन चीज़ों को करें, इसलिए औलिया अल्लाह ऐसे ही हैं जो इन चीज़ों को करते हैं। जब ये बात हम बताते हैं किसी को, लोग ताज्जुब में पड़ जाते हैं, बोले एरकम ही क्यों है? पानी ना पिए कि আমরা तयम्मुम করে नमाज पढ़ते पारी? बोले अरे क्या तुमको ये हुक्म नहीं मिला? सिर्फ किताब के अंदर में लिख करके रख दिया। आओ आओ, तुमने किताबों में पढ़ा है, मदरसे में पढ़ा है, कुरान और हदीस का मुताला किया है, हमारे मुर्शिद उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया है।
जाएगी। सूफियों का दरबार ऐसा दरबार है कि जब जहन्नम से उठा के जन्नत में तुम्हें पहुंचा सकते हैं, तुम्हारी बेइज्जती की जिंदगी को हस्ती में बदल सकते हैं। ये इनका मामला है। तुम्हारी जो जिंदगी जो पानी है उसे बाकी जिंदगी बना सकते हैं। बका की जिंदगी तुम्हें हासिल होगी कब? जब हम सब लोग इनके हुक्मों पर जब हम चलेंगे। যদি আমরা এই কামিল মুর্শিদের হুকুম উপরে যদি আমরা চলি তাহলে আমাদের যে কোনো সেই সব সে কি হবে, মরে যাব, নামটা মিটে যাবে, কোনো জানবেও না। কিন্তু সেই মুর্শিদ আমাদেরকে এমন সেই ওজিফা দিয়ে রেখেছেন, এমন তালিম দিয়ে রেখেছেন, এমন আমাদেরকে সব বলে গিয়েছেন কি যদি আমার কথার উপরে তোমরা যদি চলো তাহলে তোমরা যেমন আল্লাহ তাআলা আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত বাকি রেখে দিয়েছে, তোমরাও ইনশাআল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থেকে যাবে, আবাদুল আবাদ হয়ে যাবে, তুমি हमेशा हमेशा जिंदा হয়ে যাবে। এই যে जिंदगी আছে সে মৃত্যু जिंदगी, যদি যেখানে জিকির না হয় ওই বেজিকির करने वाला সেই যে जिस्म আছে ওটা चलता फिरता लाश है, वो मुर्दा है। और जिस दिल में जिक्र है वो लाश नहीं है, वो जिंदा है। वो जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला उसको हमेशा हमेशा की अता फरमाता है। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाया इन्ना आतदना लिज़ालिमीना नारन अहाता बिहिम सुरादिकुहा, बेशक हमने तैयार कर रखा है जालिमों के लिए आग जिसकी दीवारें उनको घेर करके रखे हुई हैं, जिसकी दीवार वॉल जो हमको घेर करके रखे हुई है। वहीं यस्तगीसु युगासु बिमाइन, और अगर वो फरियाद करते हैं तो फरियाद को वो पहुंचे जाएंगे बिमाइन बिमाइन कल मुहली, उनकी फरियाद रसी की जाएगी जो तेल की तलछट यश मुहली मुहली यशविल वजूह, जिनके पानी के मानिंद तांबे गले हुए कि खून डालता है उनके चेहरों को। वैसा शराब कितना बुरा पानी है, पीने की चीज है। फसाद मुर्तफका, और कितनी वो दोज़ख जो कितनी बुरी जगह है, बुरा ठिकाना है उनके लिए। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये कहने का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को क्या करता है, ये आग जहन्नम की आग जालिमों के लिए बना के रखता है। अब ये जालिम कौन है? क्या सिर्फ जो गरीबों पे जुल्म करता है, अपने मजबूरों पे जुल्म करता है, अपने मातहतों पर जो जुल्म करता है? इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, এই যে শিরক যদি করে কোন লোক আল্লাহর সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে, আর যদি কাউকে যদি ডাকে তাহলে এই সবথেকে বড় জুলুম আছে। সেই এক সৃষ্টিকর্তা আমাদের সবাইকে সে কি করেছে, সে সৃষ্টি করেছে, তো সমস্ত জিনিসকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছে। যদি এই সৃষ্টিকর্তাকে ছেড়ে যদি আমরা আরো কাউকে যদি কি করি, তাকে স্মরণ করি, তাকে যদি আমরা সে সাজদা করি, তাকে যদি আমরা ইবাদত করি, পুজো করি, তাহলে সেই এক সৃষ্টিকর্তা কখনো সে রাজি হবে না। সে সব সময় কি আছে, সে রাগ হয়ে যাবে। যখন রাগে কেন রাগ হবে বলে আমি তাকে আমি তোমাকে খাওয়া দিচ্ছি, আমি তোমাকে পড়া দিচ্ছি, আমি তোমাকে শ্বাস দিচ্ছি, আমি তোমাকে বাতাস দিয়েছি, আমি তোমাকে সূর্য দিয়েছি, তোমাকে আগুন দিয়েছি, তোমাকে হাওয়া দিয়েছি, বাতাস দিয়েছি, সব জিনিস আমি তোমাকে দিলাম। এবারে আমাকে ছেড়ে তুমি এমন জিনিসকে তুমি যে তুমি কি করছো, সেই তুমি পূজা করছো যাকে আমি পছন্দই করি না, সেই যদি তুমি এরকম করো তাহলে এটা শিরক হয়ে যাবে। আর শিরক যদি হয় তাহলে তুমি জালিম হতে সমান হয়ে যাবে। আর যখন তুমি জালিম হয়ে যাবে তাহলে ইন্না আতাদনা লিযালিমিনা নারান, তাহলে জালিমদের জন্য আমি আগুন তৈরি করে রেখেছি। আর আহাতা বিহিম সুরাদিকুহা, এমন আগুন, এমন জাহান্নাম যার দীবার চারোं तरफ দিকে ঘিরে রেখেছে। ওই আগুনকে চারোं तरफ दीवार দিকে ঘিরে রেখেছে, ওর ভিতরেই থাকবে, ওদিকে বাইরে হবে না সমস্ত কালের জন্য। মাইয়াস্তাগীসু ইউগাসু বিমাইন, আর যদি সেই ফরিয়াদ যদি করে আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে নাও, একবার আমাকে পাঠিয়ে দাও, আমি যাব দুনিয়াতে, আমি তওবা করব, আমি তোমার উপরে ঈমান বিশ্বাস নিয়ে আসব, আমি তোমার উপরে তাওয়াক্কুল করব, আমি তোমারই কথা শুনবো, আর কথা শুনবো না, এই সব যদি বলে তাহলে বলে না, তোমাকে একটা লাইফ আমি দিয়েছিলাম, একটা জীবন দিয়েছিলাম, সেই জীবনে তুমি কি করলে, যা করা ছিল এখন তুমি আর পাবে। আর এরকম আমার দস্তুর, আমার কোনো এই নেই কি আমি তোমাকে আবার পাঠাবো। যদি পাঠানো হয় তাহলে সমস্ত লোককে আমি পাঠিয়ে দিব আবার। সে পাঠিয়ে দিয়ে যত গুনাহগার খাতাকার আছে সব এবারে আসবে, আর ওখান থেকে ইবাদত করে, বিশ্বাস করে, ইয়াকিন করে, পরহেজগার হয়, হালাল খাদ্য খেয়ে সে আবার আসবে। সেইটা আর হবে না, যে ছিল একবারই ছিল। সেই ইউগাসু বিমাইন কাল মুহলি ইয়াশফিল ওয়াজু, उनकी फरियाद सुनी जाएगी।
जो मांगेंगे उनको मिलेगा, प्यास लगेगी पानी दिया जाएगा, लेकिन वो पानी ऐसा खौलता हुआ पानी होगा कि वो पानी अगर वो पिएंगे उस पानी से उनका मुंह झुलस जाएगा, उनका मुंह जल जाएगा, उनका पेट जल जाएगा, अंदर की आंतें उनकी गिरने लगेंगी। इस तरह के हालात, कितना बुरा पानी होगा, कितना बुरा पानी होगा। उस पानी से अल्लाह ताला हम लोग को बचने की और दूसरों को उससे बचाने की तौफीक अता फरमाए, और कामिल मुर्शिद के दरबार से जुड़े रहने की, उनके पैरों के नीचे, उनके खाक के बराबर में हम लोग नहीं, अपने पैरों के नीचे हमें ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली क़यामत तक की तमाम नस्लों को वो जगह अता फरमाए, और उस अपने पैरों के नीचे, वो धूल के नीचे हमें जगह अता फरमाए। हम तमाम पीर भाइयों को, पीर भाइयों के तमाम बाल बच्चों को, बीवी बच्चों को, और सबको, हम सब लोगों को, ताकि हमारी जो नजात का जरिया है वो वली अल्लाह है, हमारी नजात और मग़फ़िरत का जरिया है वो वली अल्लाह हैं। हम वली अल्लाह से जो हम चाहते हैं तो उनसे दरख्वास्त करते हैं, और दरख्वास्त करके जो ऐसा जिनके इख्तियारात अल्लाह ने इतने अता फरमाए हैं कि उन्होंने अल्लाह को राज़ी इतना किया है कि जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला हम पे इतना खुश है, इतना खुश है कि जो वो कहते हैं वो मानता है अल्लाह, वो मुस्तजाबुद दावात होते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है, जो दुआ करते हैं उसे रद्द नहीं करता। अल्लाह का वली जब हाथ उठाता है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का अर्श पूरी तरह उनकी तरफ झुक जाता है, मुखातब होता है कि मेरा वली, मेरा दोस्त मुझसे क्या मांग रहा है। देखो, जब वो मांगता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसके हाथ को वापस करना, खाली हाथ, मैं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, मुझे शर्म आती है, আমার লজ্জা লাগে कि আমি নিজের হাবিব, নিজের দোস্ত, নিজের ওলির হাতকে খালি হাতে আমি ওকে ফেরত করি। সেই জন্য আমি ওনার হাতকে কখনো খালি রাখি না, যা কিছু উনি চান আমি সে দিয়ে দেই। তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা লাখ লাখ এহসান, লাখ শুকরিয়া। সেই জন্য আমরা কি করব, যদি ট্রেনে থাকি ট্রেনেও নামাজ পড়বো, ওয়াজিফা পড়বো, আর পরহেজগারি ওখানে। দেখেন আমরা যখন স্টেশনে যখন যাই, স্টেশনে আগে কিছুদিন আগে সে সব জায়গাতে টিভিতে সে কি করেছিল, আপনি কারো খাওয়া খাবেন না, আপনি কারো জিনিস নেবেন না, কোনো জিনিস এটা করবে না। এই জিনিসটা আমাদের ইসলামে এইটা আগে থেকে আছে। আর যখন আমরা মুর্শিদের কাছে এসেছি, এখানে আরো কারো তুমি খাওয়া খাবে না যখন পর্যন্ত তুমি তাহকিক না করে থাকো। এইবারে দেখেন ওই টিভিওয়ালা আজকে বলছে আমার মুর্শিদ এই কতদিন, আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1500 বছর আগেই সেই সব জিনিসকে বলে দিয়েছেন, ওই সব জিনিসকে। সেই জন্য যদি তুমি কি করো, যদি সচ্চা এই আল্লাহর ইমানদার বান্দা যদি হতে চাও, তাহলে এই হাক্কানি আঞ্জুমান দরবারে যে এখান